स्वामी धन मानी ऑफिस रे पे जो सगुंदा इला तक तीन को गेला सम अब बड़ाया इकाई दहाय सिकड़ा हजार 10,000 लाख इनका हम दिखाए हिंदी में तो दिला तक वो संथाली ते जिका हम लिखाया दिला लाख ते अब उनको लिखाया मीर तापरे गेल तापरे साय माने मीर साय तापरे गेल साय माने गेल আর সাই গেল সাই তারপরে সাসাই মানে সাই আর সাই মিলা মানে সাসাই গেল সাসাই মানে গেল সাই সাই মানে গেল সাসাই ঠিক তারপরে কোন লিখায়া সা সা সাই সা সা সাই মানে সাসা সাই তারপরে মিলা তগুনা গেল সাসা সাই মার করোড় হগুন মেন্ডরিয়া গেল সা সা সাই আর করোড় গুণ মেন্ডরিয়া ঠিক নুনকাগি আবুয়া সমুদ্র মিনা তগুনা মা তবে মিনা